Section B, question 6B. Diberi y square equals to 2 ln x y cube. Okay, ini macam biasa. Kalau kita nak differentiate untuk ln, kita apply rules of log dulu. Okay, jangan differentiate lagi. So, kita masih ada y square. Yang ini kita akan dapat 2 ln set x plus 2 ln y cube. Okay, dan darab kita jadikan tambah ln. Nanti kita boleh lagi, next kita boleh buat set ini. Kita bring to the front. Kita dapat ln x plus 6 ln y. So, bila dah single macam ni, barulah kita differentiate. Okay, differentiate y square, we get 2y dy over dx plus what? Sorry, it's not plus. Equals to 1 over x plus 6 1 over y dy over dx. Okay, so kita akan cari dy over dx. So 2y dy over dx minus 6 over y dy over dx equals to 1 over x. Okay, selalunya kalau kita differentiate ln, kita akan dapat over. So we have to equate the denominator. Take out dy over dx. So kita dapat 2y minus 6 over y equals to 1 over x. And then kita samakan pembawah dulu sebelum pindah ke sebelah kanan. So dy over dx. Yang ni samakan bawah, kita dapat 2y square minus 6 over y equals to 1 over x. So dy over dx equals to y over x. Yang ini 2y square, sepatutnya kita boleh faktorkan lagi. 2 dengan 6 ini cikgu boleh keluarkan 2. So y over 2x. Ini tinggal y minus 3. Y square minus 3. Okay, itu sahaja.